because you say no akwa bi say se scan nya ba dia no question ye musa bi dia bi free se scan ye scan nko egu ho dia asem bi no ye hu hia ne ba bi free se wo ye dan na nsa kan uko wura kum na nsa kan uko wura so na nsa kan wo dia wo nyina sam de hia se scan ba ero nya de hia no de wo obakwasea no se bi wo amre se de wo den wo tete no ye wo subi e wo ma we se mu a che se odwene ho a ase adwen no na adwen ana kana akwana ka wo se adwen na nya dwuma nipadua no bre Sefa inchansen papa ya de bodan so paadia enwane adabo roofings and rusty resist heat and afa enfedi so ni color bond material or de bodan so nti oma 25-year guarantee a ema wa rehemu sa wo pe adabo roofings ewo enkrane ne mpatamu afo ani kire of ankoberia mo amwo kumase ene ne mpatamu nso momfo ani kire ehwan overseas junction adabo roofings mo ye samenhia ewo dan boso ampa fre 0248 944 710 Esa your WhatsApp number. Fred Adabof, nani womuni edwa. Ebusiafo enenso bio yema munyina makwaba edeba oheneba media so same baabi awa o hye me kase enchia sonko enko enfamao midin edema me yakisiwa the virgin lady ba kope ame baabi ede sedu sam media na metena se na ensem a e trende o social media yewewem na yeko into details de esi yankasa na se de kofa sansem nyina ebaye enche yekra na ensem bi trende o social media say Emrantie mienu bi a wo hwe mom ye teenagers Ghana hanom de ye county on say we teenagers che say mususha mo fekra nyanyini na samrantie we mienu akomenta mabomu a o metimi ekun abofra o 10 years esa abofra na esapa na sansem we ebeto ho no ya de a nipa bebre ye man hye wo mo a ho adwiri wo mo pa na ene koko president abeka me ho ha ye be bobo awram na ye bisa se aso se Ghana ha de akoso yi ebe ye nie na ya hwe ensem bi so de afa etoda o hwa Ghana ha asem bi kukuru se ya be hu ana etwem ye ntwa ye ne nko ba bi kakra bi a abrantia ne din de sexy dondo abrantia ye nyina bete ye se ewuo bi ekoso na abrantia nsa wo mu a chese ne nyasem ketwa abrantia so odam wo se wondam ne nyina Ghana ye nya hu de ekoso ene yebedi nkomo yebefa baabi bebre na afenso yetimi ehu asem no ne poma sibre aboafo bi ene so yasene emagimede yetimi edebre wo na mekai wo sei wo Europe country bia na se opesa send sika edema onua bi wo Ghana no ma enema aye very easy pa se wo betimi asend sika ede aba fa phone no download it, tap on your phone, tap send wo download ya abego phone ne so Ofa process ne so no be se obedru baby ya cho promo code na wo ho no bo oheneba fa hye ho wo do oheneba hye ho no ma ye be ma 5 euros ye de chew wo send sika no na ye say chew 5 euros inti Europe country bi awo no wo send sika we aba no e be easy pa e de amount adabo frofin say be chance papa fa border so ensuo to ewe ebo unya chance papa enfeedi na ye kama odan ho e ho be ye cool woni esikwa na honom aye fresh sanso ana Swiss quality paint o se beji paint papa e fatchi odan ho mamenko na menkoma koko president akwaba koko memwa akwaba ye corner na ye kese ye bru so ye babu to ye ma ye corner masa ye bru ai koko ma field he na akose ya field se eja obla ya ne na mu ye chini ye kone ye ba onya so se scanner bana di jam susu tunkrofo koku ma ne ko eno no fo so bo abuchire so se ye no mpese o tokoku adura o mu discard ba o mu tap send tap na basempo se de hono ma ye de hono mo de fa tize o ya o pese o tokoku adura tap se mo de fa wa o bo hire ba share wa pa na ba no se nya 5 euro ye de achew na brochefo ye ba ko anu so ne dan o pese o so o ye roofi no ono sa double roofi fo ya no ko hu o ono so o de o chomo tum simple se de tap ye adwuma tap ye adwuma na double fo so e bo ankrofo pa ai
Koko, my indica call and more fair some. Meaning, say, if we and Benginane 2 days ago, you know, I say, I same way by Yama for what drew on now we share more fra me new ya. O ma kodi senya mrasemi chese o maku abofra 10 years boy te so ma yambra Ghana hanom na yenhwe nsembin free ha Ghana police say omo atimi achi mo free die nanso omo so mo hwemu asede omo mfie ne tie nimti enko mo pese omo yenhwehwe mu kakra no mu hu se mo fra no mo ye teenagers ampa anase omo ye minor ni se atimi du omo tumnya de na wo kafa sansem no yo meda oheba media afafo nyina da omo nyina ase na oheba media boss so no so abuche so se da ono so ase na omo so akuru so amo ha mo ye adwuma so ye da mo ase se brand no mo so BBC se ya no mafre ye de nyina so abekire ya gre wo ya misha omo so a omo ni koko brand didwa na mo toma de se no makase wo ye bema na wonya woro ho se wo ne oba bi di hyiamu a wo gina ho ma me ya me na wujina ho ma me bi ko ye ne motoro kan se Virginia wo se Virginia onu mu Virginia wonu Virginia wa America o se kro no so asem na enko ye da bi enko ye ne motoro kan se kro emu otoro no Virginia ni kro a se wo wiase a emu otoro usi mo be petri ama utira kutikwa bo is a what toro ntire from Virginia enko ye ne motoro kan se Virginia wo so utimi bomodia de ne mato na se Virginia no mu twi ni se wo to ka de twi no untimi nka ho ameka ma ho wo enko ye ne matoro kansa se utimi de ne mato to akwan mu ko ugina ho mame enko gumani mu ase ko me you ne secretary for wobre ne se ugina ho mame so what you say eti asem wo busa me no me pese me de ne ma bi tutu fom na tiefo no mo hwe ye no wo mo esua ne ma bi edan efirim na ewie sempanifo kan se bi se de wo obakwasea no se bi wo amre se de wo edan wotete no enkura yi ade e o maye no chese e ya ade a e bokuro na eho asam ye nti bi da ewo wiase me kwa film na ewo mba wiase me tese nkola nketo se ade ewu se da me hu bi da na efiri hefa efiri television ene niema ye hwe no TV so a send na me send ma ho send na me send ma ho ena he memu nyi sika na ya ene ya wo mre ye beba ho memu nyi sika na sankomo no ba bi edikan hia me pa unse se Ghana kamya koye se obisua enso so na dwene mu abie ene wo so ye computer world na go na ni ma so enkura ni sua de pa adebo no mabofra be ye wo yim kura be shop kase abofra we ne timi yes ade we eti me de me hu ne se police fo nhwehwe mu o mo so mo da so ye ya wo mu ye wo ye ba awieye nyina eye nipa no makum tade nti no mo mfa mofra yi mfa kwan a say panyini bi na ekum ya ye de be fa na ase o mo sa fe no mo da so hwehwe sa wo Ghana asem we ye o ma start ye say ye nhwehmu ye nhwehmu no obeti ase wonte ho asem biem say na wo so wo start wo ka asem wo ka say sa krachi ya sexy dondo okoku MP as of now sa asem ye ko ka asem and answer ye nka ye nim ni akosie eno abanda da wonu free so call ye no ne penso na sa we si ye e free wonu be sa miri abanya oba ye mi di ne ho ya abanya oba ye oba betra wonu mu ntimi nye wadwen se wo hwa asem mu e de asem ya to ba bia se wo de to ena di kon ko ho saa na omo abusuafo a mo de hye no na biom di ya wo mo yem se bi ni de we ya abai o mba ye ye hwehwem se wato so mo ka so nkola ni so akora wo so be be ti sa di we ba ebi mo se nkola ba o mo se nkola ni bi ba ko 13 ena 14 ina de mo ntom be bo 13 14 ne chese asem no ye ye the foolish case no enti e wona kwikiri nkrofo bi so ba be ka se enkora no mo ni sa mfie no o mo chese sa ba ko 17 ba ko 18 ya te kwase yesi ba ko credit na tumpen yes enti jese nkora no o mo wo manim o mo nya obi o mo so sa o mo nyini kakra eti asem no se ne tie bia no e se hwehwem to the bottle o mo do mo fa emra kwan so de di o mo tum sorry kafra oh ye di o mo tum na
ye hu se nipa no a ono nso ye kun de hye no ono nso no na koma ye den ato ne yam ne ye meye no kokoa se ochiri se woche ne ye ne saa ne ye jasam ne saa me se Ghana asem wo behu anse bedu abi no wonte ho asem bi we ya abai ene ye ka ne ye wo behu anse gikoda se ebum eno ano no ye ntu ho se me ti wase ya wo ne se Ghana ha yenya hyase ya yesi ye hwem bia na chese ekoda no na unim de omotaye o ya asem no police station ho no na yesi attorney general for se bo fa docket na mra attorney general wonte sase no bida wonte bida wa mo so we no case we no me call court mwe bia che me ko tie asem bi wo ho na obi asase ho asem bi me te wana me te asem an say attorney general for se obedewu obi afre no asem na ye ka na ya afre wo me hu ya na asem na atwam obo hu anso akwede ginam attorney general for se ehia docket na yaje enwa attorney general for ba wasem mu a ede ne enka fate oh ede ne ayeka because attorney general for me ma wasem mu emi yensa me tra wasem su bi yensa tra wasem su bi tese yensa ya ka judge no ene nipa police form ya kom nyina nu atum eti we ubo hu ansa attorney general for yensa attorney general for ede omo ho abechim omo do omo gim dia ene ayeka eti we obisa police form so omo wewe mu wo de omo yentra ha din yehwe wo ho abeti attorney general for se yemfa nkran docket na mra na omo wem eno ano na ayeka ma yembransem bi so yedi kan aka no na me hyase no me bo sexy dondo wasem so na Ghana ha e kamia kwa akoyese etoda asem bi beba ye nyine be som ye na ya chini par because ni pe nyina ni wa asem ni mu ye ni di akire ebe kum na so be kum no obi wonu ma yate ne din kwa ma na ba graphic mu kra se ya che no so be kono nem sansem we ya na otibia ya na ye wo sen se MP a ye kana asem se sexy don kuna de ye de nim no so ne kuni ane nsa wom bia che se ne din aba abonte no otibisa ya na ye wo den e kire se ne ye nipa like se de se fa kire o ma na fa o ma na ye timu no ye nya smart country me ka se ye smart country ha o omo mote abruchi omo mote US omo mote Canada omo mote ba bia system no ye adwuma no omo ti mu sa de ye ka no eye ne kure todo sa wote oman a sebio data ne bibia ye adwuma e de so obitime din se hunu no afa ho adi so what I say ye ha no still ye analog country ye ka so ye analog kwa so obi ko timi wura Ghana ha ne enim so wura ha what I say enu nti na masa na ma we say nyina yere na so no replay na ba so no obi of car e de be wura fa Togo e fa Cote d'Ivoire for Burkina e be wura ha ingredient for ho ya check no so no enim so be wura ha afa na say asige nya sa system no a is as digital asem no e ba ha apart from that no say yes adia abrofi call digital asem nyene o enu nti say obi di bone na yesi e be chewa e simple kwa be fa so be chewo ne kwa be fa so be hwemu a chewo no e simple ye ya ha idie ye hwemu kra e po wasam aba na ese hwem ne de asam tu ba bia ese de to no ne ye ne kokwasa hwe ablante ye chi no ye sesi dondo ye chi no ya ye kan unu sa ablante so wisu for police prison ho de yatse no no what I say oh wo ko fo be kan ma ka Japan be kan wasam so mo wisu fo ho no obi ya che no a wodam e de wisu fo e ho no that's it nani ji ko bibia nto bibia nsi to betimi kwa your this obetimi kwa wono kwa timi fresh miyawi ne de abere no what I say enti ye wo subi e wo ma we say mu a che say odwene ho a say adwen no na adwen ana kana akwa nka wo say adwen na nya adwuma nipadua no bre ze o adwen na nya adwuma wo haniema bia ye ya because ene na ye de ye obi ochena na ye de ye wo esi de kun obi enti na bia we police na so ye bia judge ni wo hwehwe ade no wo ye ho kwasa wacha na ato na se to wo so e be hwe kwa be fa so be hwe ade no what I say because sa ensem we nyina e ya ade a e mankrofo etiechire omom ewa abrochire omom if ewa outside Ghana no so mo hwe ensem we say no no say ye serious because ensem you hanka abrochire ka ba na nka kwa we ya jeje ye say so ya jeje no odam sa akeke ye ya we call remand ye fa na mai still no so odam sa court enjeje no omon ka de omo ye no eno anso odam sa what I say eti bi ni nkura yi sa ye be chi nkura mi ya chi omu yi ise say de ombe kokora ko di omasam eno so kra ya asafofo say ye no mudem ye ni omasam na ye hu say bi ye de say na ye de parachute na ye de e ma wo
so what I say any a problem and no any problem na ye go so ye di nkomo na answer na me kai wo say won so and ne di kan a wo hwedwume dey subscribe efa emayen e wo YouTube channel honom na ye di nkomo ye to aso ene emofra mienu a o meku abofra no so 10 years ono ensem ana yeka na ye di wera bebe yate say ye maame ha wakom sene so etimi akakosra ebusua no na ye maame wayade na miembra ensem bi so e wo ha sei yembra awofo so enei yawofo nso so entity etese yenhwa ade bi say obi ne ba nete na honoma ne ba ne nya adwuma so ye adwuma mpo a ne ba ne salary ebia ni sika bia ya odi befie no eso chen ne salary e de ma no but parents bit me je e wa bra wo misase ye mba ye parents nso ye ntete ya ye de tete ye mofa hwe ba me ka se me show ya ni ye ka parents no e de na aban so asaban o ya fa obi a putupuru onyeska uhu ba bi eska di free mimi uti obi amisa bi kokoko me kokoko aduru enti se bi a o cha bi de bi fufuro bi ekura me a enya ade ye nwa because obi amisa be ye aduma what I say apart from say me kokoko aduru mi wo nyuma bebre a me da no enti se me nya sa ade na enya ade a enwa ba obi ho enti se woni resources bi a kan ye school foi woni hwe o haro de kaba na car no de chele no ansa gas ye gumo do mo enani enyo obi ne nyomo a wote ha ne ya muso obete kikim wo bobi mfin kura gu na enipa no hwe de wi a wo si fa ye e wo krom wodi sa koi da bi ye sika bi a wa mere no we de wonya a we de a esen ka ban ehwehwem ene ka system no enye adwuma na se system ne adwuma enko bi e sika unu sa brochire se uko twika na bia traffic light bia red aso na ukutwam ana ukodu wachi wodo wachi wura main road mu na police ni chew na otwa ticket ma na so mo hu no mo chewa obi ama gisika bia free wo wo ha ne de bela brel no mo de be bat aban no e wo tumi wo sika so obekọ sika nu o bank na wo save no wo bekọ akoti sika no see it so o see it ya be ka wo tase ne hu no mu yes ye ha no ya abai ni say wo ye council ye sika yes ye sika me sika da commercial bank ana say bia the fidelity ana say bia me fa say eco bank me ko na me access to me yes my council obi antimi nkom but abochi wono de abanity me call oba council no na wakote sa fan na mo fan na wo no o mo nka se ba betwa o mo akote ade na free wo council no straight yeah so reason why so Jesus can free work council what I say enunti ena me hu say kakra no ebia e bedru wo because say no e che wo say Ghana card e bedru e be ye oten no ma e be say obi bia enti say sika bi be to council mu a en nam ne kwan so e be frɛ e be bisa that's it e be frɛ e ho so sa de te e ho so te e me de wo wura bank ensemu e me de pa ma me nkɔ nsem bi so ha wakɔ bank akodi lie ehun say young boy bi and a young girl bi be to say wo hyenin fie be only 20 years obi onom kra 16 17 me kai me bi atwam na me ye adwuma na me start adwuma ntempa na my account mu ache that time me pese me ya advert dia ma bank bia but me kai bank bia that time me save me sika ne ko nanim kakra no ho penny bank me kai se we eno na ewi achepa that time I was 17 years omo free me bisa say eye den na me say sika no because me a student sa na me de fail me bank na we details yes wo nya adwuma it's eye den ana me nya that amount of money achepa so sa se mo ya che ma say na me kan me kwa so anu ama no ne pe ana yehu sa de we bagana ha obehu abofra ondi be 20 years but utimi koto no no kita sika puduo na o de sisi wono ono say ba yetimi a friend we inside so won say dey american bi penya we ye shoes mo ntimi be say ye de ye na hyehyem ne ye hade wudi layo wo be di lai panyini wudi wan enche na me say sika senti no wudi so
Ube say akwara bi abesan wo ho na panyini afa no inside because obeka share sika kese anaso wo disika kakaka e ba beto bank nti oba the services again bank mbisa ne say sika we bra ana sister hefa na wunya sika o ma me na de soma wa na hefa sansem we ya mekan wahu bi na ohu no so ya net wo say me de mahu bi na de ama banks ni sa to me ni nyina ne say aban ma um that akonya no what I say you be an account so na account ni personal one wonu obi an share impo na bank details ni kwa so no obi share what I say e on ti say abani mom that to me no emma banks ni to me a they will question o me question nipa no abusa no because o mu gira nua be so no da kwa sa ade no o mu ni to me tena che me to abani mu su kwa no abani mo chance no say mom that to me no ni amu fa check nkrofo so what I say sabani mom that to me no o me check nkrofo no ehun say ade we say ne kwan so no ana say dey aduma na we udi nya sa sika we say me da se mama point be so ya fa le say abani mom to me abana mu ko mu sa when him say ye wo Ghana bank ankasa wo ye wo bank ye government say bank of Ghana ye teachers any commercial teachers for any nurses any way a wo musika ban wo nsa wo so ntino said na wo ka say oye ade bi gilon bi ni ade yitimi te wo ne ade koso but unji ni say aban ba be ka say ono so be ma orders bisa omo mabiebie ankura banks no ebe ye adwuma de nti na be ma check in so ye adwuma say wo check wo bi so bi nyes enko fa sika bi a emfiri nowhere nipa no nim ba bi a o scan free bi another patrol account no de o di Saturday ni be free ho any fraud ya yesi obi agye sika wa brochire na o beto na council na o di no sa na mani na be free ho what I say because check ni be ye adwuma enti ne be ye adwuma pa sa ban mu mutu ni so no be check nkrofo a ade ne be ye adwuma just ono ye radio so be o check nkrofo ne hu so ye radio so be check nko ade a ene be ye adwuma so what I say ena ma me ncho ade ena me sa system say bi a ye ni one card identification wo so abi am fa say wo normal and wo code bi e da so no ntino e na masa ade we say nyina ba so no e di say ade me nya one card ya wo code da so a ye ba ye be hu bi wonsam hu bibia e dey say nipa no beti nya fraud money bi do akodi ene mobile money kra wo me de card aba ho yes me de je ho papa e say unu say me no ka say the company momo line a break me from kan say me fa me business certificate me da fa bibia bra e yes a mo miema unya me ko ball code bi na eko break o say me dey omate o do muni problem me fa me certificate ni mra na me chere say ade me dia I say me no ka say we am dey ko e chere say the system ni say aye that's it sana wo say ye na you say the obi ye ya na obi akonya sikafu bi no okugu ni account na akoyi ni okodi enu asen boys yo mu yi nkrofo abrofo ni ye nuanu bifo o mu yi o mu sa do mu di sense kan so that say say we need to be what I say eti sa your friends say ye disika abeto what you get nipa no age odi obi 16 years 17 years so we need the banks no a question one more ebeboa e wo mu se sa nyama we nyina bi maaye na ye dan ya ye wo Ghana ha na sa nyama we ekoso kwa na ekoso wunji ndi se banks ne start because minim se bank minim bibia kra no wo save your bank acha wunim se etoda omutimi ye ne bi na bu o mani agusu because of tips bia e mo fra ni bi de ma wo mo banks ne bi nya ahoden a banks ne bi nya ahoden here ma se Bank of Ghana e dey sa orders ne den eba e wo bank bia di no mu di so ebi mo je tips we are sure ebi je tips because Bank of Ghana omo na ese omutimi edu omo desi for ka se nipa ne ba na mo hwe ni age ni na mu se scanner e wo hoda da enye ya mo musa no e ye tips a ebi je ensem we ene asem we so pa na ye biebie mu a ye bebre tips ebi je no enye sika ke good se nipa na oto no mo ye dealer no se wodi sika ne ba na tell no wodi sika ne bre no na se wonne ne to no na se o chense ebi kutimi ka wo se me boa ma mo hwe a munnim no monka obi timi ne hye sika we de ba bom ma wa 50 sika na beto ni para kan sika na beto ni para kan yes enti oba enam senka questions bi on ma bank bia have that authority over yemo ayesusa na wonum se na so what under age ye bi success ka no wonum se Bank of Ghana
omo control bia wo omo control sika bia free ba bipa ebe o ma wonu so omo control good sika bia omo hu sika bia be free ba bia ba obi account mu ewo o man mu bia hu eti omo so be the best person omo timi so ayeden asese sade we say nyina ehun se sika ba bia ni person si ni age ene na yi a we di sika we ma no eni kwa se sika we eba eti say sika bia bi kwaso banks yes eti say o bank of Ghana o na say o no o fra bank na sika ko si ye no na mo busa sa mo check sa ni person si ehin fa na o sika o ye no nya sika we fra ko chira ayeden aba sika be bia bom bia 5 billion 5 di adwuma na o ye yes 5 million bia 1 billion e dey no ye businessman wo ya says can abom sa ababeto na council ese munya e fence munya banks munya bank de kasana bank ne check nipa no omo nge omo jai e to sa no mo hwa na de ne koso mo so sika bi be free bia ba say so omunim me sika bi be se na mo bibia omunim you know cause etimi fa ba bia ma abra sa network no signal mo say bia sika sei ene ni person was here den enya omunim ni nyina yanko ye nim ene se dodo na complaini bebre ka se dan han so aboa ye den ka aboa ye den ni nyina ejina car dealers ni bi mu meka se bi mu because ebi mu on mo ye adwuma mo de omo ye adwuma efi o makoma mu ti wo bana se wo sha bo fra bi kwa na be gina ka ho a ono won kasa yes but ebi mu ebro mani aguso ena sika bi ono wakonya nti no obitimi den billion wa bra sa ka no kra gani se nkoton ne sa nti na wo kwa akoto a wa watete wo bawre mu ekoto no ye nton ma na ho kirew ena edan bi obi akohan enam se ne sika bi a wakoje ne sika do bi okoje ye nti ye de dan bi timi de ma no anka bi a wa watete wo bawre no o penisa ana wuntumi nje ne sa wadru no ni ya kan boka kraka bi dia ma because enei efirafo ni binom no ahoyade mpo menya no o matoto o modan mu all because say omo a boys bi ti se nkorai komusika ni bomu ma omo a enka omo ko han no mo di ache e ho nsoso de na wo kan fa ho na yenwie ni fa mbransen bi so yo hwe ba menche wade enipa ni bi wo ho no mo a oro no on fa hwe ho no fa bo genso nyeso an do hianiska on ne niska enti sade no se wo de o ye de na akonya yo so once also turn the car na so beton ho na beton amom ena mpo o to awie ko ka kire chale manya akwam da hye nipa o car na se nka o 220 million de amano 400 million manya ho fa so se pe enti nipa na wo de car no so na wo pe no ne hia no enti oni omo dealers no de wi a o ma ye hye no o do ho port e ka wo bon ho ene sika wo twetwa no na e ka ni sisi so no wura wo pentam ko atwa na kwa ma ko no agi ni sika de ahye no ho ejere ni ade ehia wo eti wo no wakora na wa beto wo young boy bi a wa beto ka no nya ni hia no sika na wo de aba no wo de aba na mu oduro ni ade ehia no eti na wo hwe omo mu dika no ye boys ni dika no wo tibi ni ka no wo sika yesen wo ku ni kapre what I say ene say dan ya e wo East Legon any ahodwo any trouser kwa wo se eye frat papa ni nyina no boys yi na han any girls yi omo aja yo kaka wo na omo boys na de ma wo ah yo ha de ma wo wo ko omo ne to what I say because you say no akwa bi say se skani nya ba dia no question ye musa bi dia bi free se skani ye skani nko egu ho dia asem bi e do ye hu hia ne ba bi free se wo ye dai na nsa kan wo ko wura pum na nsa kan wo ko wura so na nsa kan wo dia wo nyina sam de hia si skana ba ero ni ade ehia no so what I say ero ni problem here o because na make say no wono aban no won check obi parents in check obi because you awofo ni bi wa ni jeso fun ade no kra no mu sa ade no akoyi sika ye kwan fa so na dwuma wo ye oni salary ye fa fa na Ghana na so say de otimi ekoto car ne bo eye almost 350 million and then we so unya bi e de dwuma na ye kan we ko fa fa na Ghana na wo je mi say dwuma we na wo sa enya sika koto sa aka wi se fe na questions wo busim sa questions fe na de nsam ye den ba na wo hu ne ewum on check nipa no ne dia le so wo de abana no so age wo de abana no so age so what I say so no do beje that's it e say no se de nipa ni bi aye omo say omo de omo fa hwe ho na de hie sika na ben ana say na ben na ye die no ene ne ye ne ankura ya kwaya sa de wi omo akoku sa young boy omo ku akola ikwa omo kunu a
je mfasodie bia ma kuma kumi hu de ti am so kuku sa akola yi omo de na ekoje sakawa e de na omo se malam no omo hu ne TV so malam so omo pa akola amre o omo frɛ no na omo ne ye nhyehyɛ che se ye ho no munya namba na omo ne ye nhyehyɛ na TV krondo omo fa metu dwa se no are se de na men se ne ma e na bra me mo nya sika ne ya ene ne ene ekunyi ansa na ye be sɔre so kra no awofo ne sise so mbu afu omo a omo ba 10 years awu no omo sese police for and sham fa no kran to baby e da ene obi na bo na nyum ye be sorry on be sorry ene omo so mani abrepa e dia na wo ka da omo so omo be so omo ere su a wo de be ma omeku police for no mere omo say omo be pija omumu enti ene menim se be ye war between omo ne omo no other ones ne so busia dia me so koko president so be ka kire omo so awofo no ene abusuafo no say se omo so anya posifo no omo anya omo adwuma so omo ye yesu so ye be sori omo so na so ba na wo makoku obi no okun obi aka obi kra ye kunu no ye kunu mo ma me mu na yes okay ene de me no omo ya adwen ene de so omo person omo sori na onokwa de de ene no omo ya adwen de ka so omo ya che omo ma no na yes adwen ko me hu de ka kire wo eti say omo de ye kunu no ma me na busuafo me no omo ya adwen because omo so mu hu si asam na se ne kwan so a yes something which is there ne kwan so a no ene ne kwan so a no edu wa yi na be support obo mo makran ama de ese de bia no kweda no e no ye de ato ama abo obia because said de ade na ekọ no ani enyan se ya hwe ye ni ensi sa de we ya no enkola bi so akoye biem enipa bi so akoye sa de we biem e na de we se de kan se do oyi kwan no so oyi kwan ni wie na sa anka wo de so we de ni tire pa na sa de ne ka wo dan ya e na wo sa akore ni na ni ntere na ni agene wo so wo se ya abayi de ye kan yi de wo bo so nipa bi abelas munya mbe hwem mbe sere wate ada da bi e so mo mani bre se de e so mo ni mo ni abre mo so mo gina so mo so mo hwama ade ne mo hwem ku siase te no mo hu se wo de sa ankola na fa emra kwan so no ne kwan so ano ne kwan so ano na me hweti bi mo se nipa bebre agika wo so mo nya abotem apotifo no so mo so be ye aduma no mo nya aduma no na mo hwem no mo fo mo ko ja court ne ye de ese ka so de ese ye omo ye wo na bibia afana sabo efutu awde ma youth na fe so wa che akwan koye nim de America ene se enokure ni sende ma men sende ma enya adwuma obi sika bi de bia ni ho asu sika enokure na America show no e wo so wo yire ho na wo ye adwuma na wo pesika gubuto ena enfuoni ntoma lam bi so enfuoni nto konfo bi so enfuoni nto sofo bi so wo be mauska ama ediska na be hwe obutom da bi e wo so wo ye adwuma de wo sa ye adwuma ena adwene e wo ye tiri mu no adwene kakra bi na bibifo ye wisu e wo so wisu dodo no a na etimi bo ama utimi nyesika baabi a obetimi de wadwene afa bi a obetimi de nyesika na eso wo de wadwene fa wo de wadwene fa so no na wo de won sanso so e ye adwuma se de be ye betimi abo ama wo ye de wo nyesika na mu en wadwene so de odi koto obi so na obi na disika de ya ba be hye obutom ebi ni baabi a me ka cho bi ni baabi a na wo ye adwuma nko a na obeye na wo sabe kesika na de tosoro me ka cho se koko parent medical ka cho se yen se unya uyo bema na anu oba bi hia ugina ho ma me meme na ugina ho ma me me sro enkoye de matroka se de medical ka cho no e se bema bi wuyi amaman wuyi flames ana uyo oba so na o message ofichi ko e ya de ye problem so a eno so hia edu eno so wo be hye a wo be rema na mo pa de de tie ma de hye coke ana se sprite na wo de aduane hini no ya yam emu se powder no wo de gu coke na se sprite mo na wano na wonu ma wo bu se wa fichi ko no be different wo be yi emoja no clot bi sa wo be yi ni sa afi wase aba be boa wo ni boa mo ni padua no na se bi kwa da bi kwa wo sa pe awo a wo bu se nyame adom ba be ma wo nchen a wo bu se obotu mu ana na wo kro no enti me no ma no 0241 74 06 09 and 0201 46 10 30. Me pacho me social media handle ni Coco Present 1 and Rich Herbal Solution. E wo YouTube, sa wo Facebook. Enti me wase. No Kumasi Roman Don Cake. Aha, bon pata wa with us.
abusiafo yeda obibia asiso jebre na wonso wo hye dwumedi edi free na hyase ebesi samri ewo yenkasa yemu no ya no efom wa fache yen pa aboafo adabo flofin tap send Swiss quality paint Albert Connect Consult omo eneso yasene majumedi yetimi edi brew kama pa obetimi enso ahwebi e Facebook yedino eyo heneba 1 TV like na share YouTube nso edino eyo heneba media subscribe efamaye midi edema me yakisiwa the Virgin Lady Bakope am baby ede me da say so jebre na share